زاروگن جانو باگو خوشگوگن کنیل سویمه تفل بستو جیروگن کنیل سویمه تفل بستو جیروگن امین خملا جیهانه دنگ و رنگین جیانه امین خملا جیهانه دنگ و رنگین جیانه ام زاروگن زاروگن جانو باگو خوشگوگن ام زاروگن زاروگن جانو باگو خوشگوگن لسر سینگی ویژینه امین پارا اوینه لسر سینگی ویژینه امین پارا اوینه ام زاروگن زاروگن جانو باگو خوشگوگن ام زاروگن زاروگن جانو باگو خوشگوگن کنیل سویمه تفل بستو جیروگن کنیل سویمه تفل بستو جیروگن دریوکن هم هاتن امن هیوی خلاتن دریوکن هم هاتن امن هیوی خلاتن ام زاروگن زاروگن جانو باگو خوشگوگن ام زاروگن زاروگن جانو باگو خوشگوگن کنیل سویمه تفل بستو جیروگن کنیل سویمه تفل بستو جیروگن تفل بستو جیروگن زاروکن دلال دما خوش به اسعای محمد بورما و دخلک کنوش کوشه کسکه سور اونها زاروکن دلال امی گوداری چند زاروکا کن که چل سر هنارا بیجن هش نارالكم هش صوركم صادكم لبلبي هني قاضكم هش هناري طشتكم بهتر شناري شيرين هناري طش خوشترن أتشم شردارة نار خوشيتكم أدينو تشوم ولبلبتكم أدخل أصحش عصيراتكم زاروکن خوشاویست هنار یک جوان فیکی هری بالا و د جیهانی ده و هر وها د قرآن پیروز ده ناویوی هاتیه گوتن زاروکن دلال دسپیکا هنارا لإیران هات ناس کرن بشتره لإسپانیا بلاو بو و هر وها دیگلک ولاتن عربی ده ریجه یک بلند جاوه ده ناوان ده پیداد بی سری ساده 84 و هر وها بروتین سری ساده 3 اف ریجه گلکی واشه و سر صده 10 جشکره و یک جسودین هناره ریجه کلسترول دناوا خونه ده کم دکه و هر وها باشن جبو هستیان و گلک سودین وی یندی هنه ین کو ناینج مارتن من زاروکن دلال اجوره چیروکا ملا و جودکار بیجم هبو تنبو جروجان روژکی زلامک هبو زلام مای جوتکار کتی بو درد گنم دمسال بوهار بو لیتو گنم نخویا بو چو نری لجیرانا نری گنمی وی بو فریک قحری و چوماله بدمکی ملا راستی وی هات گوت جمالاره هی ملای دلال فرماندار بریز
و derdê xwe jê re got. Li mala nerî û pirsî, hal û meseleyê ev e. Mala li jor û jêr nerî û got, heram ketiye nav genimê te. Here mala xwe û lîborînê ji Xwedê bixwaze û raze. Çi bike reben û vegeriya, serê xwe danî û raza. Xewnek dît, cotkar şevekî, zîlok hat serê anîşkê ya hedîqê. Xwîn dimjê û dikşê. Raişt ku zîlo bavêje, zîlo bi qêrîn kir û got berê xwe didê min, mala genim dizî û got here raze. Te deng nekir û raza. Niha ez feqîrê zîlo, birçî û bêhal, ma biçek xwîn wê te bikuje? Vî awayî zarokên delal mala genimê cotkar dizî û revî û cotkar ji xewn rabû û rûnişt û girî. Belê zarokên delal vî awayî em gihan dawiya çîroka xwe ta çîrokên dî bimên di xêr û xweşiyê de.